अस्सलाम वालेकुम। मैं समारा खान आज फिर एक नए टॉपिक के साथ नई वीडियो का आगाज करते हैं। क्या आपने कभी खुद से ये वादा किया है कि कल कल से मैं अपनी ज़िंदगी बदल दूंगा, कल से वर्जिश शुरू करूंगा, कल से पढ़ाई शुरू करूंगा, कल से अपना बिजनेस कर लूंगा, कल से मोबाइल कम इस्तेमाल करूंगा, लेकिन फिर वो कल कभी नहीं आता। अगर आपके साथ भी ऐसा होता है तो आज की ये वीडियो सिर्फ आपके लिए है, क्योंकि आज हम एक ऐसी आदत के बारे में बात करेंगे जो लाखों लोगों के ख्वाबों को खामोशी से खत्म कर देती है। और इस आदत का नाम है प्रोक्रेस्टिनेशन, यही काम को बार बार टालते रहना। लिहाजा सबसे पहले एक बात हमेशा याद रखें, आप सुस्त नहीं हैं, आप नाकाम नहीं हो और आप में सलाहियत की भी कोई कमी नहीं है। अक्सर लोग खुद को इल्ज़ाम देते हैं कि वो लेज़ी हैं, लेकिन हकीकत ये है कि वो सिर्फ एक ज़हनी आदत में फंस चुके होते हैं। और अच्छी खबर ये है कि हर आदत बदली जा सकती है। ज़रा अपने दिन के बारे में सोचें। सुबह उठते हैं और फैसला करते हैं कि आज कुछ बड़ा करेंगे, लेकिन फिर जैसे ही मोबाइल हाथ में आ जाता है तो कहते हैं चलें कुछ देर सोशल मीडिया देखते हैं, कुछ देर वीडियोस देख लेते हैं, कुछ देर आराम कर लेते हैं और फिर पता ही नहीं चलता, टाइम हाथों से फिसल जाता है और सुबह से दिन, दोपहर, दोपहर से शाम और शाम से रात हो जाती है। फिर दिल में एक और आवाज आती है, कोई बात नहीं, कल से शुरू करूंगा। और यही वो जुमला है जो कई लोगों के ख्वाबों को सालों तक कैद रखता है कि कल शुरू करूंगा, और वो कल आता नहीं है। कल आज बन जाता है और फिर यही कि मैं कल शुरू करूंगा। अब सवाल ये है कि हम काम क्यों टालते हैं? क्या हमारे पास वक्त नहीं होता? नहीं। क्या हम में सलाहियत नहीं होती? नहीं जी, असल वजह तो कुछ और ही है। जब भी हमारा दिमाग किसी मुश्किल काम को देखता है तो वो फौरन सुकून तलाश करता है, क्योंकि दिमाग की पहली तरजीह कामयाबी नहीं बल्कि आराम होती है। इसलिए जब आपको इम्तिहान की तैयारी करनी हो तो मोबाइल ज्यादा दिलचस्प लगने लगता है, और जब आपको कारोबार पर काम करना होता है तो यूट्यूब ज्यादा मजेदार लगता है, और जब आपको वर्जिश करनी होती है तो आपको बिस्तर बहुत ही आरामदेह लगने लग जाता है। ये कमजोरी नहीं है, ये दिमाग का कुदरती निजाम है। लेकिन कामयाब लोग इस निजाम के गुलाम नहीं बनते, वो इस पे काबू पाना सीख लेते हैं। अब एक और अहम बात समझें, ज्यादातर लोग काम इसलिए नहीं टालते क्योंकि वो सुस्त हैं, बल्कि इसलिए टालते हैं क्योंकि वो डरते हैं। इन्हें नाकामी का खौफ होता है, इन्हें गलती का खौफ होता है, इन्हें दूसरों की राय का खौफ होता है। वो सोचते हैं अगर मैं नाकाम हो गया तो, अगर लोग हंसने लग गए तो, अगर मुझसे कोई ऐसी वैसी गलती होगी तो। इन्हीं तो में और इन्हीं सवालों में इनका वक्त गुजर जाता है। याद रखें, नाकामी कामयाबी की दुश्मन नहीं होती, नाकामी कामयाबी का रास्ता होती है। असल दुश्मन सिर्फ एक चीज है, जरा गौर से सुनिएगा, असल दुश्मन कामयाबी की सिर्फ एक ही है कि कभी आगाज ना करना। जिंदगी का सबसे खतरनाक लफ्ज कल है। जिंदगी का सबसे खतरनाक लफ्ज कल है, क्योंकि कल कभी आता ही नहीं है। जब कल आता है तो वो भी आज बन जाता है, और फिर हम इसे अगले कल पे टाल देते हैं। बहुत से लोग किताब लिखना चाहते हैं, बहुत से लोग अपनी सेहत बेहतर करना चाहते हैं, बहुत से लोग अपनी जिंदगी बदलना चाहते हैं, लेकिन वो सिर्फ सोचते रह जाते हैं और साल गुजर जाता है। एक लम्हे के लिए खुद से पूछे, अगर मैं अगले एक साल भी ऐसे ही काम टालता रहा तो मेरी जिंदगी कहाँ होगी? कहाँ होगी? ऑफ कोर्स जहाँ खड़े हैं वहीं होगी। तो अगर मैं आज से अमल करना शुरू कर दूं तो एक साल बाद कहाँ हो सकता हूँ?
فرق صرف ایک فیصلے کا ہے، صرف ایک قدم کا ہے، صرف ایک آغاز کا ہے۔ لہٰذا ذرا بات کو سمجھیں۔ یہ نہیں کہ کامیاب لوگ نہیں ڈرتے، کامیاب لوگ بھی ڈرتے ہیں، وہ بھی تھکتے ہیں، وہ بھی موڈ میں نہیں ہوتے، ان کا بھی دل نہیں چاہتا، انہیں بھی کبھی موٹیویشن محسوس نہیں ہوتی۔ کامیاب لوگوں میں اور عام لوگوں میں صرف ایک فرق ہے، وہ موٹیویشن کا انتظار نہیں کرتے، وہ عمل شروع کر دیتے ہیں۔ یاد رکھیں، ایکشن پہلے آتا ہے، موٹیویشن بعد میں آتی ہے۔ زیادہ تر لوگ کہتے ہیں جب موٹیویشن آئے گی تب کام کر لوں گا، لیکن کامیاب لوگ کہتے ہیں میں کام شروع کرتا ہوں، موٹیویشن خود آ جائے گی، اور یہی حقیقت بھی ہے۔ اب میں آپ کو ایک آسان لیکن طاقتور اصول بتاتی ہوں۔ سب سے پہلے 5 منٹ رولز۔ جب بھی کوئی کام آپ کو بہت بڑا لگے، خود سے مت کہیں کہ مجھے پورا کام مکمل کرنا ہے، بس صرف یہ کہیں بس میں یہ صرف 5 منٹ دوں گا، اور وہ 5 منٹ جو بھی ہوں، 5 منٹ بس ورزش کروں گا یا بزنس کروں گا یا پڑھائی کروں گا یا کوئی بھی پلاننگ کروں گا۔ اکثر وہ جو آپ کے 5 منٹ ہوتے ہیں وہ 30 منٹ بن جاتے ہیں۔ 30 منٹ جب ہو جاتے ہیں تو 30 منٹ ایک عادت بن جاتے ہیں، اور ایک عادت پوری زندگی بدل سکتی ہے۔ لہٰذا دوستو، کامل وقت کبھی نہیں آتا، کامل حالات کبھی نہیں آتے، کامل موقع بھی کبھی نہیں آتا۔ اگر آپ انتظار کرتے رہے کہ سب کچھ بہترین ہو جائے گا تو تب شروع کروں گا، تو آپ شاید کبھی شروع نہیں کر سکیں گے۔ جو لوگ زندگی میں آگے بڑھتے ہیں وہ نامکمل حالات میں بھی قدم اٹھا لیتے ہیں۔ وہ کامل ہونے کا انتظار نہیں کرتے، وہ ترقی کرتے ہیں، اور ترقی ہمیشہ آغاز سے شروع ہوتی ہے۔ اب میں چاہتی ہوں کہ آپ اس ویڈیو کے ختم ہونے کے بعد صرف ایک کام کریں، ایسا کام منتخب کریں جسے آپ کافی عرصے سے ٹال رہے ہیں، اور اس پہ صرف 10 منٹ کام کریں، بس 10 منٹ، زیادہ نہیں۔ شاید یہی 10 منٹ آپ کی زندگی کا آغاز بن جائیں۔ یاد رکھیں، آپ کی قسمت ایک دن میں نہیں بدلتی، آپ کی زندگی روزانہ کے چھوٹے فیصلوں سے بدلتی ہے۔ آج کا ایک قدم کل کی ایک عادت، اور وہ عادت ایک نئی زندگی بنا سکتی ہے۔ اس لیے آج فیصلہ کریں، میں بہانوں پر عمل کو ترجیح دوں گا، میں خوف پر ہمت کو ترجیح دوں گا، میں انتظار نہیں کروں گا، میں آج ہی شروع کروں گا، کیونکہ آپ کا مستقبل آپ کے آج کے فیصلوں سے بنتا ہے۔ میں ہوں سمارا خان، اور آپ دیکھ رہے ہیں آواز کامیابی۔ اگر ویڈیو آپ کے دل تک پہنچی ہو تو لائک کریں، شیئر کریں، اور چینل کو ضرور سبسکرائب کریں۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں۔ اللہ حافظ۔